Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Walid dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pidato bahasa Arab. Pertama-tama, kita harus tahu pengertian pidato itu apa sih? Pidato adalah sebuah kegiatan yang cukup sering dilakukan tidak hanya di kalangan penting negara saja. Pidato dapat dilakukan di mana saja, oleh kapan saja. Di dalam pidato, seseorang bisa menyampaikan berbagai hal dengan banyak tujuan. Oke. Akan tetapi harus ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pidato. Orang yang berpidato juga harus mengerti mengenai kegiatan pidato itu sendiri. Mulai pengertian pidato, tujuan pidato, jenis-jenis pidato, sampai struktur pidato, pembuatan teks pidatonya. Oke, saya akan menjelaskan dari struktur pidato. Struktur pidato bahasa Arab yang pertama, memiliki tujuan yang jelas, isi materi jelas, mudah dimengerti. 3, materi harus objektif. Yang keempat, memberi wawasan yang menarik dan perhatian gitu, menarik perhatian. Nah, macam-macam pidato. Pertama, ada pidato informatif. Kedua, pidato argumentatif. Yang ketiga, pidato reaktif. Dan keempat, pidato persuasif. Nah, susunan pidato itu ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, dari pembukaan dulu ya. Pembukaan itu ada salam, ucapan kehormatan, ucapan rasa syukur, pengantar topik, dan biasanya di akhirnya orang-orang banyak memakai syair bahasa Arab. Nah, selanjutnya ada isi pidato. Pidato ini berisi biasanya ya, pidato bahasa Arab ini berisi tentang Al-Quran, hadis, kajian tematik. Yang keempat, melihat adat terbaru melalui sebagai sumber, melihat data terbaru melalui berbagai sumber. Yang kelima, disertai alasan yang logis dan meyakinkan gitu. Semoga orang tuh bisa tertarik kepada pidato kita. Kita harus meyakini pendengar bahwa pidato kita yang disampaikan itu benar dan menarik. Nah, di penutup ini, pertama harus ada kesimpulan. Kedua, ucapan salam terima kasih. Ucapan terima kasih. Ketiga, yaitu salam. Nah, yang biasanya tuh persiapan pidato. Nah, persiapan pidato ini yang pertama ada menentukan tema yang ingin kita bahas. Nah, kita kalau misalkan pengen membuat pidato, kita harus menemukan tema yang menarik untuk masyarakat. Biasanya yang lagi viral di masa kini gitu, untuk dijadikan tema pidato tersebut supaya orang bisa tertarik dan bisa mendengarkan kita secara fokus dan bisa menangkap dengan baik apa yang kita ucapkan. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Nah, tujuan kita nih pidato buat apa gitu. Biasanya kita tuh pidato tuh bisa untuk menyuarakan gitu. Nah, jadi kan temanya kita ini biasanya yang lagi viral. Nah, tujuannya itu untuk apa? Mendorong lebih baik kah atau mendorong lebih buruk kah orang-orang, supaya kita bisa mendoktrin pendengar untuk mengikuti ucapan kita. Oh iya juga ya, oh benar juga ya, seperti itu. Yang ketiga, ada menganalisa suasana dan audiens, membuat menarik audiens. Seperti gaya pidato kita, tidak usah jangan terlalu verbal. Kita harus kayak eye contact, harus merasa dihormati lah audiens, untuk kita lihat, untuk kita supaya satu sama lain terhubung gitu antara kita dan audiens.
Yang keempat ada bahan-bahan pidato. Yang kelima ada rangka pidato. Yang keenam memastikan teks pidato. Nah, kita harus memastikan teks pidato itu harus menarik untuk memfokuskan audiens kayak tadi ya. Cara menyampaikan pidato yang baik dan benar. Nah, ini cara-caranya guys, tips and triknya. Pertama, bacalah teks dalam hati. Kedua, tandai informasi penting. Yang keempat, suasana lantang, intonasi baik, penghafalan jelas, dan postur tubuh tegak dan gestur tubuh yang baik. Nah, sebagai tadi ada beberapa yang saya sudah sampaikan, gestur tubuh tuh harus baik. Kita harus udah biasa aja gitu ke audiens supaya mereka tuh terasa, oh gue dihargain di sini. Oh kita kayak diajak ngobrol aja gitu. Kita diajak diskusi tapi kita yang lebih ngomong lebih banyak gitu kan. Nah, bacalah teks dalam hati gitu harus menghayati banget ya. Misalkan ada yang gimana kalimat sedih gitu. Kita di situ harus menghayati sedihnya, harus terbawa lah suasananya. Seperti itu. Udah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, di sini saya kasih contohnya ya. Contoh pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Khairul Walid from Faculty Sharia and Law, and my major at First Mazhab Compare. In here, I wanna is the speech about speak Arabic. Is tema is the safe cousin for Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد. ودارة المكرم والمحترم مدير محضرة حدين أيها الأياهد كراما وأيها الإخوان أحبة أولى أحد وسورة إلى الله تعالى الذي قد أعطينا ورحمة وبركة وهداية حتى نجمعه في هذا وكان المضطر وثانيات هيا بهنا بيحل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أراد الناس من الظلمات إلى النور. وأحيد الأقول شكرا كثيرا إلى صعيد الجلامسة الدنيا قد أطاعني واعتصمنا ولأن بين يديكم أجمعين تتحال مكتوب في روض الإسلام في الإخوان يفتر أواني المسلمين سعودا. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كان تعلم الإسلام عليمة المذكره في هذه الآيات فإله يكوه تكفر في الجنس والدهرة واللون والمكان. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وقال كران كبر آدم وكلمة فقد عقد بين محمد صلى الله عليه وسلم إيحاد المسابة والإخوان بين الناس وقال عن ذلك قد عقد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم تأكيد يقود الجبال على الجبل بدون الناظر إلى الأساس دنيا والاعتبارات أخرات بلغون أحاديث أخرون وبقد على آن تعامل جراء مع طاهر ذلك مستر الجبال غير المسلمين. هذا التعليم الكريم ليس الألفاظات بل أعمال والتكييب وكيلة ولا شك أن بيننا محمد صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالكريمة مكرمة له في مكان على الأساس سلمين
سلمي إخواني الوقت وقتي وكذلك كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحفظه مع معاملة الصحوة الغاية مع يقول في معنية المقرة ولو كانوا يكرمه بنفسه كريمة وقد زوجوه صلى الله عليه وسلم بيوتكم مقصرة في دوني وفور ذلك حقر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة تحريض مع يهديكم ويضرب لكم مثالها حكمة مشهورة عن يأتينا عمر بن حتى رضي الله عنه والآمن عازور في يوم من الآيات وأرسلنا عمرة الخير بحمد الله عنه سيقا عن أمل بيتي واحسرت دارته فقرأ آتيته بالألوف وصلاة من آيت أجب الغمر يقود الجواد وفرع ويخدوح وحمله يستدي عمر بأن حتى بالرضي الله تعالى بعد ذن وعطاه كل شيء على قول استعمله لسيد هاجرت المغفرا وقد جعل قرب الدنيا عشر قاربة من دورة الجبال وعمر أن أفري كل من وجعل من بين ولا دون وحل الإسلامية وبالإختار والإحلامية رضو والشارع بعد وقول والتعريب وحكم هذه الأول كارمة جميع الناس وحابك ببعض وقول سوائر في التكرم والإكرام وكان عقول هذه الفيلم العاقل الظالما وقطع على المتكذبين إذ منع النبي سعاد الإسلام احترم فإذا التقوى في لولا الجبال والسنة والتسلي والتحرى بل في احتاج خادم على أساس عهورة صبر وكان جميع الناس في عالم طارئ الأمة وجهبت الأمم الإسلامية وعلى ذلك كذا الإسلامية مرتبي برحمة الجميع العام والحمد علم على عصر ذلك يهودا إسلامي محمله يقول حين الرحزل إلى كفر كثيرة إما في الإحماد وإما في ساكية لينزي يوم في إيقاد المؤذين مكرم ولا أحوال وخطب وحتم جميعا نافذات أو خرف عليه بكل خير أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا كثيرا